नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आम समस्तंक सह एमिति हुए ना आमे भाबू गोटे कथा संकल्प भी करू किंतु शेषे करे बसु पूरा उल्टा माने आमे जानी थाऊ जे क्रोध करिबा ठीक नुहे किंतु ठीक समय रे निज उपरे काबू रखी पारुना काहीकि केउ एक अदृश्य शक्ति आमको एमती टाणी निए। आज आमे एई प्रश्नर उत्तर खोजिबा आउ सेटा भी श्रीमद् भगवद गीतारू। आजिर आलोचना हेब तृतीय अध्याय कर्मयोगर 33तम श्लोक उपरे। ए गोटिए श्लोक आमर अनेक द्वंद्व को दूर करि पारे। आपण जो कथाटा उठेले सेटा ही तो सबुठ बड़ा समस्या। आ भगवान श्रीकृष्ण यार एक बहुत सुंदर माने मनोवैज्ञानिक उत्तर देउछन्ते। चलंतु प्रथमे से मूल श्लोकटी को सुनिबा। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। श्लोकटी सुनिबाकु सरल किंतु मोते लागुछि एहार प्रत्येक शब्द भितरे गंभीर रहस्य अछि। विशेष करी सेई शब्दटा प्रकृति। समस्ते निज प्रकृति अनुसारे काम करंती। ए प्रकृति जिनिसटा प्रकृतरे कौन? बहुत भल प्रश्न। देखंतु गीतारे प्रकृतिर अर्थ बहुत व्यापक। यह केवल आमर वर्तमानर स्वभाव नुहे। यह आमर किमती कहिबी गोटे आंतरिक प्रोग्रामिंग भली जहाँ आमर अनेक जन्मर संस्कार आमर वासना आमर अभ्यास ए सबुकु नहीं तियारी। अच्छा माने आमर पूर्व कर्मर फल। हाँ एक प्रकार सेया। यह तीनी गुण सत्व रज एवं तमर एक मिश्रण। आम समस्तंक भितरे एई तीनी गुणर एक अलगा अलगा मिश्रण थाए और आमर सबु काम सेई मिश्रण द्वारा ही प्रभावित हुए। सेइतिपई भगवान कहउचंती प्रकृतिर यन्ति भूतानि। बा एटा तो माने आहुरी जटिल मने होउछि। जदि आमे समस्ते निज प्रकृतिर आपण जेमती कहिले तार बशवर्ती एपरे कि ज्ञानी लोक भी। हाँ ज्ञानवानपि बाद भली सुबुनी जे सबु किछि आगरु ही स्थिर। आमर जो फ्री विल कथा कुहा जाए सेटा कोन ताले गोटे भूल धारणा? ना ना एइठी ही गीतार विशेषत्व। गीता केबे भी भाग्यवाद को समर्थन करेनी। एठी ज्ञानवानपि रो अर्थ गुटिके सूक्ष्म भावरे बुझिबाकू पड़िबो। देखंतु जणे साधारण लोक आउ जणे ज्ञानी लोक भितरे फरक हेउछि सचेतनता बा अवेयरनेस। सचेतनता केमिति? जणे साधारण लोक निज प्रकृति द्वारा अजाणतारे चालित हुए। ताकू राग आसिले से कुहे मु रागिगली। किंतु जणे ज्ञानी व्यक्ति जहांक भितरे भी क्रोधर संस्कार थाई पारे से क्रोध उठिबा मात्रे ताकू देखि पारंती। अच्छा से बुझी पारंती जे मो भितरे क्रोधर एक प्रवृत्ति उठुची से निजकू क्रोध ठारू अलगा करी देखि पारंती। ओहो बुझिली। माने ज्ञान आमको गोटे दर्पण देखाए जोथिरे आमे निज प्रकृतिर खेळु को देखि पारू। एकदम। आउ सेई सचेतनता ही तांकू सेई प्रवृत्तिर दास हेबारू बंचाई दिए। बहुत बढ़िया। किंतु श्लोकर परवर्ती अंश सेटा बटा सीधा प्रश्न पचारुछि। निग्रह किम करिष्यति माने दमन करी बा जबरदस्ती करी कौन हबो? एटा तो आजिकालीर मॉडर्न साइकोलॉजीर मूल कथा भली लागुछि। एकदम। आपण देखंतु हजार हजार वर्ष तले भगवान जहा कहिथिले आजी सिगमंड फ्रॉइड कोटू आरंभ करी समस्ते सेई कथा कहउछंती। निग्रह बा सप्रेशन सेटा गोटे कॉइल स्प्रिंग भले। हाँ जेते चापिबो सेते जोर रे ऊपर को उठिबो। सेया क्रोध को दमन कले ताहा भितरे भितरे रही डिप्रेशन किंबा हाई ब्लड प्रेशर होई बाहरे। आउ इच्छा को दमन कले ताहा आहुरी विकृत रूप नहीं मन को अशांत करे। एटा गोटे आभ्यंतरीण गृहयुद्ध जोंथिरे आमे निज सह ही लड़ू थाउ आउ ए लड़ई रे केही जीते नहीं। एहा शुणिया परे लागुछि जे आमे गोटे दोछकीरे छिड़ा होइछु। गोटे पटे आमर शक्तिशाली प्रकृति आउ अन्य पटे ताकू दमन करिवार रास्ता बी भूल। ताहले बाट कौन? आमे कौन आमर नकारात्मक प्रवृत्तिर दास होई रही जिबा? गीता एहार किछि समाधान दउछि? निश्चय। एइटी हिं तो गीतार सबुठारु व्यावहारिक समाधान आसुची। भगवान कहउचंती प्रकृतिर नदी को बांधिबा को चेष्टा करो नाही। ताहले बरं तार दिग परिवर्तन करिदियो। तार शक्ति को नष्ट करिबा बदଳରେ ताकू एकु भल उद्देश्य लगाई दियो। चन कुहंती ना? हाँ आउ गीता एहाकू कर्मयोग कहुची।
ନିଜ ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝି ତାକୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇଦେବା, ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାଧନା। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ତ ସ୍ୱଧର୍ମ ଧାରଣା ସହିତ ବି ଜଡ଼ିତ ଲାଗୁଛି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାଟା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅନ୍ୟର କାମକୁ ନକଲ କରିବା ଅପେକ୍ଷା। ଏକଦମ ଠିକ ସୂତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ। ସ୍ୱଧର୍ମ ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କାହାର ପ୍ରକୃତି ତେଜସ୍ୱୀ, ସାହସୀ, ତା ପାଇଁ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ସ୍ୱଧର୍ମ। ସେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁ ଦବାଇ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଋଷି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ସେ ଅଶାନ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯଦି କାହାର ପ୍ରକୃତି କୋମଳ, କରୁଣାମୟ, ତା ପାଇଁ ସେବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ କିମ୍ବା କଳା ସାଧନା ହିଁ ସ୍ୱଧର୍ମ। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ଦିଗ ଦେବାର କଳା। ଏଇଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥା। ଏହା ଆମକୁ ନିଜକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ପଚାରନ୍ତୁ। ଆମେ କ୍ରୋଧକୁ ନେତୃତ୍ୱରେ ବା କାମନାକୁ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ବଦଳାଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ଯାହା ବହୁତ ବିନାଶକାରୀ, ଯେମିତି ହିଂସା, ଲୋଭ କିମ୍ବା ନିଶାଶକ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଦିଗ ଦିଆଯାଇପାରିବ? ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର ଆଉ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତା ନିଗ୍ରହ ମାନେ ଦମନ ଆଉ ସଂଯମ ମାନେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ଫରକ ଦେଖାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଦମନ ଆଉ ସଂଯମ ଅଲଗା? ହଁ, ଦମନ ହେଉଛି ଜବରଦସ୍ତି ଚାପିବା, କିନ୍ତୁ ସଂଯମ ହେଉଛି ବିବେକର ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ସଂଯମ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ତା ସହିତ ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଛରେ ଥିବା ମୂଳ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝି ତାକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭକୁ କେବଳ ଦମନ କଲେ ତା ଭିତରେ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଉ ଦାନ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଶିଖେ, ତାହେଲେ ସେହି ଲୋଭର ଶକ୍ତି ହିଁ ଉଦାରତାରେ ବଦଳିଯିବ। ବାଃ! ସେଇଟା ହିଁ କର୍ମଯୋଗ। ଫଳର ଆଶା ଛାଡ଼ି କର୍ମ କରିବା ଆଉ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ସମର୍ପଣ ଭାବ ହିଁ ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଗୀତା ଆମକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚିହ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାକୁ ଦମନ କରିବାର ଭୁଲ କରନି, ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝି ତାକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଦିଅ। ଏକଦମ ସଠିକ ସାରାଂଶ। ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଚିନ୍ତନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁ, ମୋର କେଉଁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି? ହଁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ପରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେବ, ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ପଛରେ କେଉଁ ମୂଳ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ କେଉଁ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବି? ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କଲା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିବା। ଯଦି ଗୀତାର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ହିଁ ବଢ଼େ। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କିମ୍ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିବୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।